जय जगन्नाथ सांगमानी ओडिया सुख संसार चैनल को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। माघ मास निज भितर गोटे पवित्र मास एवं जीवन में चली दुख दारिद्र्य दूर करहब यही मास जदि किसी उपाय कराए एवं गुरुवार बहुत महत्व थाए। धन प्राप्ति करने को चाहूँगी, संतान सुख जदि चाहूँगी, घरर कलह क्लेश दूर करने को चाहूँगी तो यही माघ मासरे पड़ुवा गुरुवार दिन यही उपाय करंतु। यही उपाय करने द्वारा माता लक्ष्मी कृपा आपण घर उपर बरसिब एवं ता सह गुरुग्रह मध्य मजबूत हेब। माघ मास गोटे पवित्र मास सह निजर इच्छा पूरण करिवार मास। जदि केही सकाळु स्नानादि करी एही माघ मासरे नीति नियम अनुसार सकाळे संध्या धूपदीप दे ठाकुर को गुहारी करेंगे। निजर इच्छा जहाँ भी मनस्कामना अच्छी ठाकुर आगरे कही जदि गुहारी करेंगे तो निश्चित भाव से इच्छाटा पूरण हेब। माघ मासरे अल्प पूजारे नारायण प्रसन्न होइथांती। नारायण भाग्य निर्माण करिथांती एवं माता लक्ष्मी तांको भाग्य अनुसार तांको धन देइथांती। धन प्राप्ति पाई माघ मासर एही गुरुवार करंतु एही उपाय। आपणकर कारोबार जदि ठीक से चलू नहीं, व्यवसाय जदि ठीक से चलू नहीं, बिजनेस अप एंड डाउन चलुची, चाकरी मिलू नहीं, संतान सुख मिलू नहीं, टंका आसु नहीं, खर्च बहुत होची तो निश्चित भाव में कहउथुवा अनुसार माघ मास ये सब उपाय करंतु। आपणकर सबु इच्छा पूरण हेब एवं ता सह आपणकर सबु लक्ष्य जहाँ भी अच्छी ताहा मध्य आपण प्राप्ति करेंगे। सबु असुविधा आपणकर दूर हेब। चारि दिगरु धनर मार्ग फिटिबाकु लागिबो एवं गुरुवार दिन किछि नियम मानिले मध्य गुरुग्रह मध्य मजबूत होइथांती। गुरुग्रह ही अटंती विवाहर कारक, सुख सौभाग्यर कारक, संतान सुखर कारक, विद्यार कारक, भल बुद्धि भल ज्ञानर कारक होउचंती गुरुग्रह। तेणु निश्चित भाव में गुरुवार दिन किछि नियम मानि चलंतु। आसंतु जानिबा से सब नियम कौन। गुरुवार दिन आपण किछि हलदी पानी नेबे से गोटे फूल पकेकी आपण घरर चारि आड़े छिंचन करंतु। सबु रूम गुड़ाक छिंचन करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपण घरे थिबा नकारात्मक शक्ति एवं किछि नजर दोष, किछि गुणी गारेड़ी जे भी किछि करिसंती, किछि अभिशाप मध्य देइथिबे तो से सबु दूर हेबाकु लागिबो। निश्चित भाव में यह करंतु। यह द्वारा गुरुग्रह मध्य मजबूत हेबे। गुरुवार दिन हलदी पानी टिके नेबे एवं से गोटे फूल किंबा आंब पत्र देकी चारिआडे छिंचना करंतु। एपरि करंतु देखिबे सेही दिन ठारू ही आपनक मन शांत हेबाकु लागिबे एवं घरे समस्त आपनक सहित कथा हेबाकु लागिबे। घरे समस्त जन जन प्रति मिला मिसेकिन रहिबे एवं राग रुषा कलह ए सब रहिबो नाही। एवं गुरुवार दिन कदली गछर निहाती पूजा करंतु। केतेक घरे करिथांती कदली गछर पूजा किंतु केते जण करि मध्य नथांती। जदि आपण करि नाहंती पर्यंत कदली गछर पूजा आपण चाहूचंती धन आसु, जदि आपण नारायण को प्रसन्न करिवे तेबे जे आपणक घर को धन आसीबो। कदली गछर पूजारे नारायण प्रसन्न होइथांती एवं कदली गछर नारायण विराजमान होइथांती। तेणु निश्चित भाव में गुरुवार दिन कदली गछर पूजा करंतु। कदली गछ को मध्य हलदी पानी ढाली घिओ दीपटे जालंतु, किछि फूल अर्पण करंतु एवं कदली गछर पूजा करने द्वारा एवं से जगह आप आसन बिछे बसी पारती एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 108 लाख जप करंतु। जप करला समय निजर जहाँ भी लक्ष्य अच्छी ताहाकु ध्यान दियंतु एवं इयाड़े ठाकुर नाम जप करंतु। अन्य मनस्क हुंतु नहीं, कारण अन्य मनस्क हेले आपण किछि भी प्राप्ति करि परिबे नाही। तेणु आपणक लक्ष्य एवं मंत्र आपण जहाँ मंत्र कहिबे ताहा आपणक कान को बाजुथिबा कथा एवं आपणकर जहाँ लक्ष्य अछि ताहा आपणक मनरे चलुथिबा कथा। एपर जदि आपण करिवे एवं ठाकुर को मध्य स्मरण करी कहिबे तो निश्चित भाव में आपणकर इच्छाटा पूर्ण हो जिवो। हुए तो से इच्छा गोटे दिन रे मध्य पूर्ण हो पारे। सेटा आपणक भक्ति ऊपर डिपेंड करे एवं किछि जदि कार्य एमिति भी थाए कि मासे 2 मास विलंब मध्य लगी थाए तो
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ କାମ ନିହାତି ବନିବ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁ ଉପାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ ଏହି ଦିନ? ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ନିଜ ହାତରୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଚଣା ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତକରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କେଉଁ ଗ୍ରହର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହୁଛି। ଯଦି ଜାତକରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଛି, ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିବାକୁ ଲାଗିବ। କିଛି ରାହୁ କେତୁ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ଉପାୟ କରିବେ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉଁସନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ରୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଏବଂ ଆପଣ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯଦି ହେଉନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହର କାମନା କରି ଏହିପରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ଏବଂ ଗାଧୋଇଲା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ମିଶାଇକି ଗାଧାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାତକରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବନୁଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଯଦି ମିଳୁନାହିଁ ତ ଏହିସବୁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଆସନ ବସାଇ ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରୀଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ, ଓಂ ବ୍ରୀଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। 108 ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ। 108 ଲେଖା ଯେବେ ଜପ କରିବେ ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ବସିକି ଜପ କରିବେ, ଉଠିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ 108 ଲେଖା ବସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଜପ କରିବେ। କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ ନା ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଫଟୋ ଥିବ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ବସି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଏପରି ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା କେତୋଟି ଗୁରୁବାର କରିବେ। ଯଦି ଏହି ମାଘ ମାସର ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ 11ଟି 9ଟି ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ।